ये अफसोसनाक खबर। मैं आपसे क्या गुजारिश करूं जी, आई एम एज शॉक्ड एज यू आर, क्योंकि वो कोई छुप कर नहीं गए थे। हल्दबर्दारी में जो कल उनकी फुटेज है वो सब मीडिया पे रन हो रही थी, और मैंने जब वो फुटेज देखी तो आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वो हाइडिंग से निकले और ईरान पर उनके ट्रस्ट लेवल्स इतने हाई हैं कि उन्होंने एक पब्लिक अपीयरेंस की है गजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद। लेकिन जो ये आज सुबह डेवलपमेंट हुई है, इससे तो बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, लेकिन सबसे जो अहम और बड़ी बात है वो ये कि जो इजरायली टेंटिकल्स हैं वो कहाँ तक हैं, फिर कितने इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स वायलेट हुए हैं। मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वहाँ तो होती थी जिस मुल्क के साथ आप हालत जंग में हो या कॉन्फ्लिक्ट में हो, लेकिन ये इस तरह की स्ट्राइक्स एक सोवरेन कंट्री में और एक ऐसी कंट्री में जिसके साथ आपके तनाव भी है, मेरे ख्याल है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की शुरुआत है। मैं ये बात भी याद दिला दूं कि जो हल्दबर्दारी हो रही थी और इससे पहले जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ईरानियन प्रेसिडेंट पर, उस पर भी बहुत सवाल उठे थे कि ये किस तौर हो गया, लेकिन फिर वो बात दब गई क्योंकि कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन ये जो असैसिनेशन है, ये जो टारगेटेड असैसिनेशन है किसी और के सोवरेन लैंड पर, ये तो समझिए कि ऐलान जंग है ईरान के साथ भी, क्योंकि सिर्फ हानिया को नहीं मारा गया है, उनकी शहादत नहीं की गई है ईरानियन सॉइल पर, बल्कि ईरान की लैंड वायलेट हुआ है। और फिर मेरा ख्याल है कि ईरान इसका जवाब देगा। थैंक यू जी। सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकई हमारे साथ मौजूद थी और वो इस अफसोसनाक ख़बर के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। ईरानी खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ है। तेहरान में इस्माइल हानिया को बुध की सुबह निशाना बनाया गया। गजा जंग के दौरान इस्माइल हानिया के ख़ानदान के दर्जनों अफराद भी शहीद हो चुके हैं। आपको अपडेट करें, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए तेहरान गए थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ है। तेहरान में इस्माइल हानिया को बुध की सुबह निशाना बनाया गया। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि हमास की तस्दीक के मुताबिक इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए हुए थे, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हानिया को बुध की सुबह निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ। आपके साथ ये अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत की खबर की तस्दीक हमास की जानिब से की गई है। आपको अपडेट करें, ईरान का कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। ईरान का यह भी कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। गजा जंग के दौरान इस्माइल हानिया के ख़ानदान के दर्जनों अफराद भी शहीद हो चुके हैं, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ। मजीद ईरानी हुकाम का कहना है तेहरान में इस्माइल हानिया को बुध की सुबह निशाना बनाया गया। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। ईरानी खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी है, जबकि उनका कहना है ईरानी हमास की तस्दीक के मुताबिक इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए तेहरान गए हुए थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया। हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ। तेहरान में इस्माइल हानिया को बुध की सुबह निशाना बनाया गया। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए हुए थे। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल हानिया की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। ईरान का कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। आपको अपडेट करें, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए तेहरान गए हुए थे। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है।
اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حماس کی تصدیق کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے، جبکہ حماس کی تصدیق کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کو بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر شہید کیا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کو بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید، ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کو بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے ہوئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حماس کی تصدیق کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حماس کی تصدیق کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے تہران میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے تہران میں اسماعیل ہانیہ کو بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس افسوسناک خبر کے حوالے سے ہم بات کریں گے سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب سے۔ جی حسن صاحب۔ جی حسن عسکری سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ اس افسوسناک خبر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کافی ایک لحاظ سے حیران کن بھی ہے، ایک لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے بہت عرصہ سے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جو حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ ایلیمینیٹ کریں گے، لیکن تہران میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹس جو تھے وہ تہران کے اندر بھی پہنچے ہوئے تھے، جس سے کہ ایران کے سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں جو ہیں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے ایران کے ایک سے زیادہ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں وہ تہران میں جو ہے ہلاک کیے گئے، اور ایران نے اس کا الزام بھی جو اسرائیل کی سیکیورٹی سسٹم پر لگایا۔ تو آج جو یہ خبر آئی ہے اسماعیل ہانیہ کی، وہ حماس کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ ڈپلومیسی میں بھی جو ہے حماس کو مختلف جگہ ریپرزینٹ کرتے تھے، اسی لیے وہ تہران آئے تھے کہ صدر ایران کی جو تقریب ہونی تھی حلف وفاداری، اس میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور اس واقعے سے اب حماس میں اور اسرائیل میں جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پہ اس بات کے امکانات کہ کوئی صلح ہو جائے، کوئی جنگ بندی ہو جائے، اس کے امکانات جو ہیں وہ مزید کم ہو جاتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری سر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ اس افسوسناک خبر کے حوالے